সমস্ত জগতের রব। রব মানে কি? আল্লাহ। প্রভু। প্রভু রব মানে কি? প্রভু। প্রভু। তো দেখো, প্রভু কাকে বলে? যে লালন পালন করে, যে কি করে? লালন পালন করে। সব কিছু হয় কার থেকে? আল্লাহ থেকে। আল্লাহ থেকে না, আল্লাহ থেকে। কি থেকে? আল্লাহ থেকে। মনে করে একজন সরি জায়গা কইতেছে, সরি না, ঠিক। সরি না, সরি। সরি। এই যে দেখো, আমি যদি আল্লাহ এই নেমে ধরো এই জায়গায় যদি না বসে বসে আর নিচে নামুন, সবাই সুন্দর হইলো না তোর দাঁড়িয়ে বসে হুজুরেরা কথা এই যে দেখো। বলবে, দাঁড়িয়ে তোমরা বলবো বসে। এদিকে আসো। সামনে সামনে এই এই যে নিচে দেখো। নামো। তোমরা এই যে এখন একটা ডিসিপ্লিন আছে, একটা সুন্দর লাগতেছে না? হুম। তোমরা যখন নামাজ পড়বা, কোরআন পড়বা, হারাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করবা। কি করবা? আরাম থেকে বাঁচার হারাম থেকে চেষ্টা। বাঁচার চেষ্টা করবা। তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি করবেন? সব কিছু সহজ করে দিবেন। সব কিছু সহজ করে দিবেন। কথা বলো না কোনো করতে কিছু, হবে, হাসি কোরআন করুন। পড়তে হবে। প্রথম কাজ কি? কোরআন পড়তে হবে। কোরআন মানে কি? আলিফ বাটা পড়বা নাকি? আলিফ বাটা পড়বা। তারপর কি? 3 সূরত জবরজের টেস্ট, আলিফ আ ই বা বা বি বি তা তা তি তি। এটা যত বেশি পড়বা তত তাড়াতাড়ি পরিচিত করতে পারবে। বুঝছো? ইনশাআল্লাহ বলো, ইনশাআল্লাহ। এই যে হুজুররা থাকে না, যে কোনো হুজুর তো থাকে। তোমরা যদি হুজুর করে 3-4 জন যদি যা বলো যে আমরা কোনসি পড়বো, নিষেধ করবো? না उर्दू आती है? उर्दू नहीं समझते हैं? না मैं जो बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? थोड़ा 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 थोड़ा। है ये। तो पहला काम क्या है? कुरान। कुरान सीखना सिखाना। अल्लाह के सीखे रसूल सिखाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो कुरान सीखा और दूसरा को सिखाया वो सबसे बेहतर है। वो क्या है? सबसे बेहतर बेहतर, सबसे अच्छा इंसान कौन है? जो कुरान सीखे और है। सिखाए। सिखाए जो कुरान सीखे सिखाए क्या करे? सिखाए। तो कुरान खुद भी सीखे, दूसरा को सीखा। अव्वल काम, पहला काम, फर्स्ट काम क्या है? कुरान सीखे कुरान सिखा। सीखना और सिखाना। सीखना सीखना है सिखाना। तो ये सबसे बेहतर इंसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह। दूसरा काम, नमाज के वक्त नमाज। तो नमाज कलाम पढ़ना है है और उसके बाद क्या करना है? है खेलना है, इनकम करना है, पैसा कमाना है, खुद भी खाना है, दूसरा को खिलाना है। सही है? तो पहला काम क्या? कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना, खुद सीखना। पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा ना, तो खुद सीखेगा और दूसरा को सिखाएगा। ठीक है? पहला काम क्या? अलिफ बा ता सा, सब बताओ। अलिफ अलिफ ता बोलो 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 बोलो। अलिफ बा ता सा जीम हा ख दाल दाल जाल जाल र र झा जा सीन सीन शीन शीन साद साद दाद दाद त त उसके बाद ज आइन गइन फा कफ काफ लाम मीम नून वाव वाव। वाव हा क्या कहना? हमजा या हाँ वेरी नाइस। very nice to meet you. I'm fine. Guru वाव